जय जगन्नाथ तो स्वागत कर आज एक ब्लॉग तो आज बाहर गाड़ी मात्रे झंकड़ आज बाहर झंकड़ आम रेडी जीवन कहीं आज किशन भाई जन्मदिन सेजन हूँ आमको बुलाया मास्टर तो पूरा रेडी हीरो वोट मारी मत तरह कले घरे भाई पारे ना चिंता तर मुझे एकुटिया बसबि तुम ये घर फैन बस केवे संभव नुह तो आज किशन भाई बर्थडे हापी बर्थडे किशन भाई से आम नौ बुलाया झंकड़ सारा गोरखनाथ रेडी गाड़ी भी अच्छी लगिगला किशन भाई बाहर ना आमको तरबर गले निजे बाहर ना आसन देखिए आठ ना बोर्ड फोटो पिंधि चिकन आम चप्पल चंदन बाहर जान शीघ्र हाँ जा शीघ्र कौन जी बोर्ड पिंधि चला 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 तो हम बर्तमान चल झंकड़ 25 किलोमीटर पछे अच्छु जगतपुर बाजार में पहुंची वर्तमान जगतपुर बाजार आई लव जगतपुर आई लव जगतपुर आई लव जगतपुर बर्तमान पहुँच गलु झंकड़ माँ सारला बर्तमान काम हो मंदिर को देखा काम होना चंदन बर्तमान देले भीतर की मंदिर ये सारे मठरा मड़ा ना कही नहीं आसता ना कही नहीं पानी उठे
ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିତରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ସେପଟେ ଦୋକାନ ହାଁ ସେପଟେ ଦୋକାନ लगेज देखा देखा आशीर्वाद कर बड़ रोजगार कर कौन ना कौन ना राकेश बड़ चाकरी कर बोल बेटा कर देखो मतलब भूल तो आसबनी बड़ चाकरी कर ना कौन हाथ मारे तू तो आंटी मुझे नहीं बोली ମୁଁ ସେ ପୂଜା ଦିନରେ ଗାଧେଇବା କଥା ନା से मु तो बुद्धि देखिକି मारे तू आगे नहीं ସାଇକେଲ ଚାଲି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ पुत्र संतान ଆଉ ନାଇଁ କରିଦିଅ ଆର ପିଲା जाओ दीपा कर लो दिया जी रखन ବର୍ତ୍ତମାନ କିଶନ ଭାଇ ମାନସିକର ଗଣ୍ଠି ବାନ୍ଧି ଯାଇଛନ୍ତି। କାରଣ ତାର ବହୁତ ଅନେକ ଅଛି। କାରଣଟି ବହୁତ ଅନେକ ଅଛି ନା। ମାନସିକର ଗଣ୍ଠି କାରଣର ଅନେକ ଅଛି ନା। ଜଲ୍ଦି କ୍ୟାମେରା ବୁଲାଏ। ମାନସିକର ଗଣ୍ଠିଟା କ'ଣ ଆପଣ ମୋତେ ଜଣେଇବେ କି? ସେଟା ମାନସିକର ଅଛି ପୂରଣ ହେଲେ ଜଣିଆ ହେବ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆମେ ବି ଟିକେ ବୁଝିପାରୁଛୁ ଯେ ଆପଣମାନେ ବି ବୁଝିପାରୁଥିବେ କିଶନ ଭାଇ କ'ଣ ପାଇଁ ଜାଣିଥିବେ ଆମକୁ ତ କ'ଣ ବୁଝିପାରିବ ନା କିଛି ଜାଣିନଥା ଜାଣିବା ଲୋକ ବୁଝିବ ନା। ଆକୁ ରଖିବଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସାରି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଗୋରଖନାଥ ଯାଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଭଲରେ ଭଲ ଦର୍ଶନ ହେଇଗଲା ବି ମାନେ ଏମିତି ଦର୍ଶନ ମାଙ୍କର ହଉ ଏକୁଟିଆ ଏକୁଟିଆ ଖାଇଗଲା ମାସେ ବି ଚଲେଇଛନ୍ତି ଏକୁଟିଆ ନିଜେ ନିଜେ ଖାଇ ଏତିକି ହେଲା ଆମେ ଦରକାର ନାହିଁ ଖାଇନୁ କଳା ଅଛି ମିଶିଯିବ ଜଣା ପଡ଼ିବ କଳାରେ